अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वी आर बैक, क्योंकि मैं तो कहीं गया ही नहीं हूँ। अगर आप कहीं गए थे तो आपकी मर्ज़ी है। एनीवे, हम इब्तिदा कर रहे हैं चैप्टर 5 और कोशिश ये करेंगे कि चैप्टर 6 को भी इसके साथ साथ ही लपेटते हैं, क्योंकि काफ़ी हो गई, काफ़ी लेक्चर हो गए, हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। एनीवे, चैप्टर 5 और इसकी इब्तिदा उम्मीद है कि आपके ऊपर से गुजरी होगी। अगर ऊपर से नहीं गुजरी, बहुत बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? कि तुम्हें वाकई ये समझ आ गई कि इसमें क्या हुआ है। गंदे बच्चे। You have taken the, you can say, thunder out of my storm. मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये जो इस कदर ऑब्चूसली वाक़या बयान किया गया है कि ये एक बड़ी खौफनाक अंधेरी रात है और उसके साथ somebody enters Amra's room और उसके बाद खातून बेहोश हो गई है। तो ये क्या हुआ? अगर आपको ये बात समझ आ गई तो मुझे यकीन है कि आप इतने मासूम नहीं हैं। अगर नहीं समझ आई तो ठीक है, अच्छी बात है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि उमराव had been raped, the end of it। और सब बहुत नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं और उमराव ये बताने से इनकारी है कि कल्प्रेट कौन है। ज़ाहिर है गौहर मिर्ज़ा के अलावा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन उमराव उसका नाम लेने से इनकारी है और इसको ये वो पहला मौका है कि उमराव गौहर मिर्ज़ा को तमाम नताइज से महफूज रखने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ दूसरी बात ये आई कि अब खानम उमराव को मैदान में लाना चाहती हैं या उसको तवाइफों के ज़मरे में शामिल करना चाहती हैं। और यहाँ एक नया किरदार मुतारफ़ होता है, अरशद अली या राशिद अली। मैं इस नाम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हूँ कि जो किताबें हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में मौजूद हैं उसमें कहीं पे भी इस नाम की स्पेलिंग एक नहीं है। इसको अक्सर जगह पे अरशद अली लिखा गया और कहीं कहीं इसी शख्स का नाम राशिद अली लिख दिया गया। ये वो वाहिद शख्स है जिसका उमराव मजाक उड़ाती है। क्यों? इसलिए कि उमराव किसी ऐसे शख्स की इज्जत नहीं कर सकती जो इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत ना हो, who isn't intellectually very sound। उमराव के लिए सोफिस्टिकेशन, तबीयत की नफासत, शेर व शायरी का ज़ौक़, किरदार बहुत अहमियत रखते हैं। और हाँ, किसी हद तक शक्ल सूरत भी, किसी हद तक एटिकेट्स भी। और बदकिस्मती से अरशद अली में इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है। शक्ल नहीं, ज़ौक़ नहीं, कोई शायराना ख़ुसूसियत नहीं, सिवाय इसके कि उसके पास दौलत है और वो भी उसकी अपनी नहीं, कोई ख़ुसूसियत नहीं। बुनियादी तौर पे ये उमराव की सोफिस्टिकेशन है, नफासत है, ये उसकी किरदार की बात है, उसकी शख्सियत की बात है कि उसे कोई ऐसा शख्स पसंद आ ही नहीं सकता। और असल में इसके इस किरदार के बाद, अरशद अली के बाद, जब हम नवाब सुल्तान के किरदार की बात करेंगे तब कॉन्ट्रास्ट मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन रुस्वा ने ये किरदार
بے مقصد متعارف نہیں کرایا۔ دراصل ارشد علی کا کردار ان لوگوں کا نمائندہ ہے کہ جو لکھنؤ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں یا آتے تھے، اور یہاں کی رنگین فضا ان کو کیسے کرپٹ کرتی تھی، کیسے راہ سے بے راہ کرتی تھی، یہ بات ارشد علی کے ذریعے پیش کرتی گئی۔ یاد رکھیے کہ لکھنؤ واقعی علم کا مرکز ہے۔ تمام شمالی ہندوستان کے، نارتھ انڈیا کے تمام اہل علم اب لکھنؤ میں جمع ہو چکے، کیونکہ یہ وہ سب سے بڑی ریاست تھی جو اہل علم کو پیٹرنائز کر رہی تھی۔ یہ اس شہر کی ایک مثبت خصوصیت تھی، یہ اہل علم کا شہر تھا، اور اہل علم صرف وہ نہیں کہ جو رقص و موسیقی سے متعلق تھے، بلکہ تمام بڑے شاعر اور اس زمانے کے دوسرے مروجہ کسٹمری علوم کے ماہر یا عالم لکھنؤ میں جمع ہو گئے تھے، اور لوگ واقعی اس شہر میں تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ لیکن اس شہر کا اپنا ماحول، اپنی رنگینی، کمزور کردار کے لوگوں کو کس طرح اپنی راہ پہ لگاتی تھی، اس کی مثال ارشد علی ہے۔ یہ شخص جس طرح علم سے تماش بینی تک کا سفر کرتا ہے، اور امراؤ جس قدر اس شخص کا مذاق اڑاتی ہے، یہاں امراؤ کا لہجہ بڑا آئرونک ہے، الفاظ ایسے جیسے وہ تعریف کر رہی ہے، انداز طنزیہ اور مضحکہ اڑانے والا۔ امراؤ کمزور شخصیت کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس کی اپنی شخصیت کا ایک پہلو ہے۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے جو امراؤ کے لیے، اس کے پہلے مجرے کے لیے 5000 خانم کو دیتا ہے، یعنی امراؤ اب ایک طوائفوں کی صف میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد پیج 59 اور 60 ایک بڑا عجیب و غریب موضوع متعارف کراتے ہیں۔ ان دونوں صفحات کا امراؤ سے براہ راست تعلق نہیں، یہ ایک عمومی جنرلائز قسم کی ڈسکشن ہے، اپنی جگہ دلچسپ اور عبرتناک۔ ایک پہلو یہ کہ ہر کوٹھے کی عورت نے کسی نہ کسی شخص کو، کسی نہ کسی مرد کو مستقل اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس میں بھی انتہا درجے کی خود غرضی، انتہا درجے کی بے وفائی شامل ہے کہ اس شخص کے ساتھ محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے اسے اپنے ساتھ رکھا گیا۔ اور پھر آخر میں آ کے ایک اور عجیب و غریب پہلو ہمارے سامنے لایا گیا، یہ ایک اور تصویر، ایک اور انداز، جہاں پر امیر جان کی بات ہو رہی ہے اور پھر خانم کی۔